Guys, may paglalaroan tayo for today's video. Ayan. Natry natin itong aking iPhone 11. Ciao! I'm so very happy, guys. Ayan, sobrang ano lang niya. Sobrang dumi na. Ating kamay ko madumi. So, ayan guys, ha. Ito. Back lang natin siya sa home. Ayan. Ibaback lang natin siya sa home siya. Ayan. Tapos, punta tayo kay Siri. Hi Siri, go to Messenger. O, diba? Gala, nasa Messenger na agad tayo, guys. Ayan. Hi Siri, go to Facebook. O, nasa Facebook na agad. Hi Siri, I want Messenger. Okay, nasa Messenger na nga tayo. Ano ba to? Hi Siri, I want to go to Facebook. Facebook agad. Siri, I want to go to a message. Next, okay.